السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن حیدرآباد ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد فخر الدین۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ وائی ایس آر کانگریس چیف جگن موہن ریڈی چندرا بابو نائیڈو پر برہم، عوام سے کیے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا چیف منسٹر پر لگایا الزام۔ اشیاء ضروریہ کی آسمان چھوتی قیمتوں سے عوام پریشان، بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ اور این سی پی چیف شرد پوار نے کلین انڈیا پروگرام میں لیا حصہ، اپنے اپنے علاقوں کی صفائی کا پارٹی کارکنوں کو دیا مشورہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے چیف وائی ایس جگن موہن ریڈی نے اپنے آبائی ضلع کڑپا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آن جہانی قائد وائی ایس آر کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے چندرا بابو نائیڈو پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ جگن نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے عوام کو سرے عام دھوکہ دیا ہے، انتخابات کے موقع پر کیے گئے وعدے کو اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ ریاست کی تقسیم کے بعد پہلی مرتبہ تلنگانہ حکومت نے علیحدہ طور پر انٹرمیڈیٹ امتحان منعقد کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس سے متعلق ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا۔ علیحدہ امتحان منعقد کرنے سے متعلق تلنگانہ ایجوکیشن منسٹر نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو آرڈر بھی جاری کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بتایا کہ 10ویں شیڈول کے مطابق علیحدہ انٹر بورڈ قائم کرنے کا اختیار ریاست کو حاصل ہے۔ اس شیڈول کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک سیکریٹری کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 9 مارچ سے 27 مارچ تک انٹرمیڈیٹ کے امتحانات منعقد ہونے والے ہیں۔ مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے بشیر باغ پریس کلب پر ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کی 125ویں یوم پیدائش تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر بچوں کو عظیم قائد کے کردار اور ان کے کارناموں سے واقف کروایا گیا۔ سوسائٹی ممبرز نے بتایا کہ طلباء کو یوم آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے قائدین کے کارناموں سے واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی ممبرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری طور پر اردو کو قبول کیا جائے۔ رنگا ریڈی میں اردو میڈیم اسکولز اور کالجز کی قلت پر بھی انہوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے مزید اردو میڈیم کے کالجز قائم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ دراصل یوم اقلیت کے ذریعے سے ان سیف گارڈز کو علم میں لے آنا، مولانا ابوالکلام آزاد باغ کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر نوجوان جمع ہوئے، ہندوستان کے تاریخی فیصلے جلیانوالہ باغ سے ہوئے ہیں۔ گزارش کروں گا گورنمنٹ آف تلنگانہ سے اس موقع سے کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد دراصل یوم اقلیت کے ذریعے سے تلنگانہ اردو فورم کی جانب سے ہر سال امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جو اس دیش کے اس ملک کے باوقار سیکولر ڈائنمک انرجیٹک انصاف پسند رہنما رہے ہیں، ان کے تعلق سے نوجوان نسل ناشنا تھی۔ تقریباً ایک حد تک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فورم کے ذریعے یہ بات نوجوان نسلوں تک پہنچائی جائے کہ ملک کی آزادی کے اندر مسلم رہنماؤں کا کس قدر نائب اور بے نظیر دلانہ رول رہا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جنگ آزادی کے وقت میں سینکڑوں مسلم رہنماؤں کو انگریزوں نے جھاڑ کی ڈغالیوں کو بن کے ان کو پھانسی گھاٹ اتار دیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ لاتعداد قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا تو جہاں تک اردو کا موقف ہے، اردو کے تعلق سے عرصہ دراز سے ہم جدوجہد مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حافظ پیر شبیر احمد صاحب موجود رکن قانون ساز
جو ہے काउंसिल से हमने गुजारिश की है कि रंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 जनाब जो जूनियर कॉलेज है, रंगाडी का इलाका बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी उर्दू मीडियम के कॉलेज खोले जाएं और जहाँ तक उर्दू असातिज़ा के तखरात हैं वो किए जाएं, उर्दू ट्रांसलेटर का अपॉइंटमेंट किया जाए और इसके साथ साथ जो भी दफ्तर हैं उसके उर्दू में दरख्वास्त कबूल की जाए। ऐलान तो ये होता है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया है, अमलवारी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ये हो, इम्प्लीमेंटेशन होने से जनाब जो महबान उर्दू को, जानिसारान उर्दू को, आशिकान उर्दू को फ़ायदा होगा और उर्दू की तंजीमों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मुत्तहद होकर, मुनज़्ज़म होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके हम इसके लिए जद्दोजहद करें। तेलंगाना उर्दू फोरम की जानिब से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद एमपी बंडारू दत्तात्रेय को यूनियन कैबिनेट में शामिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए बंडारू दत्तात्रेय को इस्तकबालिया दिया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय नहीं बल्कि बंगारू दत्तात्रेय हैं, जिन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से अपना ओहदा संभाला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना में जारी बरखी को बहुत जल्द से जल्द हल करने का उन्होंने तयक्कुन दिया। నేను శ్రీ స్వామి గౌడ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। గారు శాసన మండలి అధ్యక్షులు స్వామి గౌడ్ గారు, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రులు గౌరవనీయులు, I am very proud that Telangana state government has felicitated me. Telangana chief minister has made a good tradition because he is the first chief minister of Telangana, and now I am happy to say that I am the first central minister from Telangana representing in the cabinet of Narendra Modi ji, and I told I will definitely for development of Telangana I am giving top priority. Even the electricity problem and even any other problem, I will, whatever the initiatives taken by the state government, I will take forward, and I will become a bridge between the Telangana government and central government. And definitely, being a labour minister, the BD workers, the unorganized sector is the major sector where I can concentrate more. Telangana, the BD workers are more. I already announced that the housing scheme will be enhanced from 1 lakh rupees. So for the people, do you have any message for the people, sir? People see development and good governance is the criteria. People should also involve in it. People, if at all people are not involved, then the development process will be very slow. That's why I appeal to all Telangana people. They fought for Telangana. Now they must see that Telangana development should take also in the participation. हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़ फंक्शन विला में 2 व्हीलर गाड़ियों के एक्सचेंज का मेला लगाया गया है, जो 18 नवंबर तक जारी रहेगा। एक्सचेंज मेले का इफ्तिताह हीरो कंपनी के सेल्स मैनेजर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक्सचेंज मेले में हिस्सा लेने वालों को बम्पर ऑफर के तौर पर एक गिफ्ट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की आवाम इससे फायदा हासिल करे।
नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाए। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की शिद्दत से मांग की जा रही है। बावजूद इसके हुकूमत गरीबों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। बढ़ती महंगाई पर अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। महंगा रहता तो गरीबों पे असर ही पड़ता, सब पे असर पड़ता। अब जरा थोड़ा सीजन है, थोड़ा कम है समझो। एक हफ्ते से 15 दिन पहले से अब जरा रेट कम है। के रेट आज कम है, सैटरडे ज्यादा थे। इट विल बी वेरी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता मिडिल क्लास इंसान के लिए। 90 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बीन्स खाना। हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी में ओहद फूड फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। इस दौरान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की डिशेस को पेश किया गया। फूड फेस्टिवल के इंतजामिया ने बताया कि इसमें वेज और नॉन वेज की डिशेस को तैयार करने वाले माहिर बावर्ची मौजूद हैं, जो दुनिया भर में काफी शोहरत के हामिल हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की आवाम को नॉर्थ इंडियन डिशेस के जायके से वाकिफ करवाने के मकसद से हैदराबाद में फूड फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार भी अब क्लीन इंडिया प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी की तायद का ऐलान किया है। इससे ये बात अब साफ जाहिर हो रही है कि अब वो कमल के फूल को अपने हाथ में लेने वाले हैं। क्लीन इंडिया प्रोग्राम में न सिर्फ शरद पवार बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने हिस्सा लिया। अजीत पवार के अलावा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले ने महाराष्ट्र के बारामती इलाके में झाड़ू लगाई। क्लीन इंडिया तकरीब में एनसीपी के अहम लीडर डी त्रिपाठी के अलावा दीगर भी शरीक थे। क्योंकि महाराष्ट्र में एक डेंगू इसकी एक समस्या गंभीर हो गई है। ऐसे समय पर खाली सरकार के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है, लोगों का भी सहभाग होना चाहिए। अरे मजाक करने की कोई हद होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जब एक कार्यक्रम दिया है और प्रामाणिकता से हमारे पवार फैमिली को कुटुंबियों को लगता है कि हम साफ सफाई करें, तो आजू बाजू के उनके पास जो ग्रामीण भाग है, खेड़ा है, वहां जाए, वहाँ साफ सफाई करे, वहाँ के नाले की साफ सफाई करे, वहाँ की कचरपट्टी की साफ सफाई करे, 2-4 खेडूतों के गोटे जानवरों के यहाँ जाके सेंड निकाले, वो निकाले तो साफ सफाई होते हैं। बिना कचरे की कुछ वहाँ कचरा नहीं, कुछ नहीं, और झाड़ू मारते हुए दिखा है। अभी वो नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम की मजाक कर रहे हैं। ये मुंबई हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन गैर आईनी है। एक दरखास्त पर समाअत करते हुए कोर्ट ने तहफ्फुजात को मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों को मुलाजिमतों में दिए जाने वाले 5% रिजर्वेशन पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन तालीमी मैदान में इनके लिए दी गई रियायत को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इरादा जाहिर किया। इख्तिताम से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर।
वाईएसआर कांग्रेस चीफ जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर बरहम, अवाम से किए वादों को पूरा न करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्जाम। अशिया जरूरिया की आसमान छूती कीमतों से अवाम परेशान, बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने का हुकूमत से किया मुतालबा। और एनसीपी चीफ शरद पवार ने क्लीन इंडिया प्रोग्राम में लिया हिस्सा, अपने अपने इलाके की सफाई का पार्टी कारकुनों को दिया मशवरा। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज। खबर